बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। आज यूँ कह लीजिए कि दुनिया की सुपर पावर जो है उसके ख़ात्मे का आगाज़ हो गया है। अमेरिका का पहला जंगी बहरी बेड़ा जो है वो समुंदर में गर्क कर दिया गया है यमनी मुजाहिदीन की जानिब से। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो है कि अमेरिका के अहम इत्तहादी फ्रांस ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने जंग में साथ देने से इनकार कर दिया है और अरब ममालिक के अंदर ओमान जो है उसने भी कमाल ही कर दिया। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। और नाज़रीन, आज वीलॉग ज़्यादा होंगे क्योंकि अपडेट बहुत ज़्यादा हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त रेड सी के अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। नाज़रीन, इस जंग के जो बादल हैं वो काफ़ी दिनों से बल्कि गुज़िश्ता 3 महीने से छाए हुए थे, लेकिन बिल आखिर जो है ये जंग स्टार्ट हो चुकी है। अमेरिका जो अपने इत्तहादियों के साथ बार बार हमला करने की धमकियां देता रहा और उसने कुछ ऐसे काम भी किए कि जिससे खित्ते के अंदर कशीदगी कम होने की बजाय फैली। होना तो ये चाहिए था कि जब यमनी मुजाहिदीन ने बाबुल मंदब को बंद कर दिया था, आलमी तिजारत जो है वो रुकी हुई थी और ख़ास तौर पे आलमी तिजारत तो खैर चल रही थी, इसराइल की तिजारत रुकी हुई थी, तो फिर अमेरिका को इसराइल को समझाना चाहिए था कि फौरी तौर पे गज़ा पे हमले बंद करो और अपने तिजारत जो है उसको बहाल करवा लो। लेकिन अमेरिका ने भरपूर साथ दिया इसराइल का, उसको बारूद भी फ्राहम किया जाता रहा, आउट ऑफ द वे जाके उसकी फेवर की जाती रही। जब सलामती कौंसिल के अंदर करारदाद पेश की गई जंग बंदी की तो अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। तो ये सारा कुछ नाज़रीन चलता रहा और इस यूँ कह लीजिए कि इस मामले को हवा देने में अमेरिका का किरदार था। अब हुआ ये है कि खलीज अदन के पानियों में एक बहुत बड़ा हमला किया गया। नाज़रीन, कल भी एक अटैक हुआ था जो कि अमरीकी जंगी जहाज़ के ऊपर किया गया था और आज एक बड़ा हमला हुआ। नाज़रीन, ये हमला बड़ा कारगर था क्योंकि इसमें 20 ड्रोन और मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। पेंटागन की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि जो हमला किया गया था अभी आज रात को वो बड़ा तबाहकुन था और वो खलीज अदन के पानियों में पहला अमरीकी जंगी बहरी जहाज गर्क हो गया है नाज़रीन। और इसके गर्क होने से आप यूँ कह लीजिए कि जो चीज़ें जिस तरह से हमास ने की थी, पहला हमला करके उसने घेर कर गज़ा के दलदल में इसराइल को फंसाया था और फिर उनकी जिस तरह से दुर्गत बनाई है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब बिल्कुल यूँ लग रहा है कि अंसारुल्लाह यमन ने भी प्लानिंग कर रखी है और प्लानिंग के तहत उन्होंने अमेरिका के जंगी बहरी जहाज़ को गर्क किया है, इसको तबाह करके समुंदर बुर्द कर दिया है ताकि अमेरिका जो है वो बाहर निकले और बराह रास्त जंग शुरू हो। और नाज़रीन, अब्दुल मालिक अल हौसी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन जो यमनी फ़ौज के जनरल है जनरल अब्दुल सलाम जहाफ, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो अमेरिका से इसी तरह का जवाब जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम अरसा दराज से चाह रहे थे कि अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग हो जिसका आगाज़ बिल आखिर हो चुका है। अब्दुल मालिक हौसी ने कहा है कि जितने भी ममालिक हैं वो अच्छी तरह से सोच समझ कर मैदान जंग में उतरें क्योंकि इसके बाद हमने जो करना है वो सब के लिए ख़तरनाक होगा। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस जंग के दौरान अब जो है फ्रांस ने एक बड़ा बयान दिया है। फ्रांस ने कहा है जी कि हम जो अमेरिकन कोलिशन है ख़ास तौर पर यमन के ख़िलाफ़ स्ट्राइक करने वाली, उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का हम उनका साथ नहीं देंगे। हम अपने बिज़नेस पे तवज्जो दे रहे हैं, हमारा जंग के मामलात के अंदर घुसने का कोई इरादा नहीं है। तो नाज़रीन, फ्रांस ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी कि हम जंग में नहीं उतरेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो अरब ममालिक हैं उसमें सबसे ज़्यादा कर्जस बयान जो दिया है वो दिया है ओमान ने। हालांकि ओमान के अंदर अमेरिका का एक फ़ौजी अड्डा भी मौजूद है और नाज़रीन वहाँ पे अमेरिका के अप्रॉक्सीमेटली 500 से 800 फ़ौजी भी डिप्लॉय हैं। लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि ख़बरदार, यमन पर हमला करने के लिए हम किसी भी वेस्टर्न कंट्री के जो कोई भी मुल्क है, अमेरिका है, कोई भी है, हम उसे अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यमन के बादशाह की जानिब से ये बयान दिया गया है, बड़ा कर्जस बयान है और इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो यूँ ये इस जो है वो सारे का सारा
جو عرب اتحاد ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ اکٹھا ہو گیا، لیکن ناظرین جو عمان ہے اس نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ یہاں سے ہماری فضائی حدود بھی استعمال نہ کی جائیں۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کا ٹریپ جو ہے وہ انہوں نے بچھا کے رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر کچھ ممالک ہیں وہ بھی مل کر گزشتہ 8 سال تک یمن کے خلاف جنگ لڑتے رہے، اور اس جنگ کے اندر وہ انفراسٹرکچر کو جس طرح سے غزہ کے اندر تباہ کیا گیا اسی طرح سے انہوں نے کیا، لیکن اگر وہ اتنے ویک ہو چکے ہوتے تو اس طرح کی بڑے جینٹ کو وہ چیلنج نہ کر رہے ہوتے جس طرح سے انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو پچھلے 3 مہینے میں ناکو چنے چبائے۔ اور ناظرین یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اس کو اکسا رہے تھے یمنی مجاہدین جو ہے انصار اللہ یمن، وہ انہیں اکسا رہے تھے کہ آئیں اور آ کے آپ لوگ یہ قدم اٹھائیں۔ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہوں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے لیے کیسے کیسے ٹریپس اور کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں۔ انصار اللہ یمن کی مزاحمتی تحریک کونسل کے جو رکن ہیں حزم الاسد، انہوں نے کہا کہ ہم وہ کام کر گزریں گے جو ہماری ہمت اور قوت میں ہے غزہ کے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم سے جو بن پڑا وہ ہم کریں گے۔ امریکہ سے ہم نے ٹکر لے لی ہے اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک حملہ ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ یاد رکھے جو بھی وہ حملہ کرے گا اس کا دگنی طاقت سے اسے جواب دیا جائے گا، اسے بالکل بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا کہ اب ویٹ کریں۔ انہوں نے کہا یہ امریکہ کی جانب سے کوئی اٹیک کیا جائے گا تو ساتھ ہی اس کا جوابی اٹیک بھی کیا جائے گا اور دگنی طاقت سے کیا جائے گا۔ ناظرین ایران جو ہے وہ اس وقت بڑا سمارٹ کھیل رہا ہے۔ ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یوں بالکل جکڑ لیا ہے اپنے پنجوں کے اندر۔ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انصار اللہ یمن ہے، لیکن یمنی فوج کے پیچھے جتنی بھی سپورٹ ہے وہ ایران کی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں ناظرین پوری دنیا میں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ آوازیں بلند کرتے رہے، وہ روتے رہے، وہ بلاتے رہے مدد کے لیے، لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی سوائے ان ممالک کے حزب اللہ لبنان ہے، انہوں نے اٹیک کیے ان کے اوپر اور سٹل کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے ہیں لیکن وہ سٹل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یمن نے اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، انہوں نے کوئی مصلحت جو ہے وہ نہیں رکھی، انہوں نے کہا جی کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے۔ غزہ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر مظالم کیے گئے ہیں وہ ہمارا ضمیر نہیں مانتا کہ ہمارے زندہ رہتے ہوئے وہ مظالم ہوتے رہیں، ہم زندہ بھی رہیں اور وہ مظالم بھی ہوتے رہیں، ہم ظالم کو گریبان سے پکڑیں گے۔ لیکن ناظرین اب جو ہے وہ دیگر امت مسلمہ ایک طرف اور انصار اللہ یمن اور اس کے بعد آپ یوں کہہ لیجئے کہ حزب اللہ ہے اور اسلامی مزاحمتی تحریکیں ہیں، ایران ہے، وہ پورے دباؤ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے اس کے ساتھ ٹکر لے لی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو اپنے مقاصد خیر میں کامیاب فرمائے اور غزہ کے مسلمانوں کو جلد آزادی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اب تازہ ترین جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی ہم جو ہے وہ تیزی سے آپ کے ساتھ ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی بہت ہی زیادہ اپڈیٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ شروع ہو جائیں گی۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔